আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে একটু পবিত্র আমাদের সামনে পবিত্র মাহে রমজান মুবারক এসে গেছে, তাই একটু ছাত্রদেরকে নিয়ে তারাবি প্র্যাকটিস করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন তিনজন ছাত্র সামনে নিয়ে বসে আছি। ছাত্রদের থেকে কিভাবে তারাবি স্টাইলে পড়তে হয় এটা একটু শুনবো। আপনারা দেখবেন সবাই কিরকম হয়েছে সবাই জানান। একটু পড়া। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. সম্মানিত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনজন ছাত্রের কণ্ঠে আপনারা পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারকে কি তারাবি পড়াবেন কিভাবে শুনতে পারছেন। আসলে সেই কারণে আজকে তিনজনই নতুন ছাত্র এখানে আমাদের মাদ্রাসায় তারাই পড়াবে, একজন বাইরে পড়াবে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ম্যাডাম চলে গেছে।